नमस्कार ओडिशा। आज ହେଉଛି फेब्रुआरी मास 10 तारिख मंगलवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्व समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जम्मारू भूलंतु नाही। कमिबो शीत, बढ़िबो तापमात्रा। राज्य में आगामी 4 दिन मध्य पारद 2 ରୁ 4 डिग्री वृद्धि पाइबा नहीं पूर्वानुमान। राज्यवासी शीतरु सामान्य आश्वस्ति मिलवाकू जाउछि। आज रातिर तापमात्रा धीरे धीरे वृद्धि पाइबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। आगामी 4 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाइबो, जहाँफल शीतर प्रकोप ह्रास पाइब। विशेषकर उपकूल एवं पश्चिम ओडिशार अधिकांश स्थान में तापमात्रा 15 डिग्री किंबा ताठारू अधिक रहिबा संभावना रही। अन्यपटे आभ्यंतरीण एवं दक्षिण ओडिशार केतेक अंचल में पारद 10 डिग्री पाखापाखि रही पारे। शीत कमिले मध्य कुहुड़ीरू निस्तार मिलिबो नाही। फेब्रुआरी 12 तारिख पर्यंत उपकूल ओडिशार विभिन्न जिले में मध्यम धरणर कुहुड़ी दृश्यमान हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। एही परिवर्तित पाणीपाग को दृष्टि रखी सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज पाई 4टी जिला को येलो वार्निंग एवं 23टी जिले में प्रबल शीत एवं 7टी जिले में हालुका शीत अनुभूत हेबो। यह सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे आज केउ केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जाइछि। केउ जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ केउ जिले में प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो, ता सहित आउ केते दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखाजिबो एवं ओडिशा रे प्रभावित हेउथिबा पाणीपागर परिवर्तन को नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देछि, ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। यह द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। आज ठारू रातिर तापमात्रा बढ़िबो। आसंता 4 दिन रे रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़ी पारे। एहार प्रभाव रे शीत कमी जीवो। पाणीपाग विभाग एही आकलन करिछि। राज्यर अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा 15 डिग्री बा एहार पाखापाखि रहिबो। आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में पारद 10 डिग्री बा एहाटारू सामान्य अधिक रही पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे हालुका शीत एवं ता सहित केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे प्रथमे जानिबा जो 4टी जिल्ला रे येलो वार्निंग जारी करा जाइछि, उक्त 4टी जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एहा सहित उक्त जिल्ला गुड़िकरे प्रबल शीत मध्य हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे सेई 4टी जिल्ला गुड़िक हेउछि नयागढ़, खोर्धा, पुरी एवं जगतसिंहपुर। यहाँ पर जानिबा आज पाई जो 23टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। उक्त 23टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेई 23टी जिल्ला गुड़िक हेउछि मालकानगिरी, जेउठी तापमात्रा रहिबो 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कोरापुट जिल्ला रे 14 डिग्री, नवरंगपुर जिल्ला रे 13 डिग्री, गजपति जिल्ला रे 15 डिग्री, रायगड़ा जिल्ला रे 14 डिग्री, कलाहांडी जिल्ला रे 11 डिग्री, नुआपड़ा जिल्ला रे 14 डिग्री, बलांगीर जिल्ला रे 13 डिग्री,
ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 8 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 13 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 9 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।